Alors ne balma no kuma segu tongara les politologues depuis New York ne balma malien tiena muso ala sago aw sago anga karamo no Ousmane Seri Marane Aidara a bora ay déclaration baké mun kali mo klula malien anga nga désobéissance civile ameka mun ke ka bo dongo don ko président ga fanga bla anga na bo strakane Aidara ka bolin kunde kangalabu fa religion chaque fois na mena wuli ubuna frege an singoro kana ni kuma do mu mangala bu faga kana kuma ni fanga ida nga négocier entre négociation na koy ibeka ka taga 1.7 ibeka n'est pas la solution malien Aidara ka kuma kana an kumolo elema de Aidara ka kuma ka mena kala aw ne ambeje ambala me nyogo fe kana nui voilà dalu mimbu bolo o kana o daluti kenaka dalu mimbi tokele bolo o fana ka daluti o ka sigi ka kuma Juju quand la génie taïchi. Voilà. Ah, Bani. Mais attention. Voilà. Parce que le tribunal, le fois qu'il farati. Nabi Puma. A kasoro de Lubana. Ok. Parce que au lieu de ce qu'on offre. C'est la tola. Alors, Manika Joe est trop de la Kuika Joe Bosilila. Nana ma farika ni setier. Nani keri dimi benina billahi abifara. Machiti sa tolo. Allah Akbar. O tien. Ola ne bi wele min da fanga ye. Ne ti tribunal ko nya do. Mais na foro ko cour constitutionnel odo. No o ko mi. O tsega ke ala kuma kan ye de. Akana to tasuma ka wuli jamana in kono. Abani. Tasuma wulla ka ban. Ko mi nyem se ka so. Allah Akbar. O tien. Allah Akbar. Na yere ya don. Cour constitutionnel de flila. Aya wele ni yefli voilà ni yefli de Qur'an tede sikatala zamza aya foko ni yefli voilà na ma fli du voilà ni cour constitutionnel yere ya don ale ma fli fiu kele tala voilà donu murtile do aku wele kana na ay nana ka dalu ya ka bla ka tabalika voilà bon ima kuma be ka jege choko ayra ba kuma jege teza kono ka soro ko cour constitutionnel jobala malien mu ya politicien de koy o ma jugu ya matere chama be ka tigere fo ka nisonja bani kuma na bani nga kuma Aidara ba ka fo kalti ndo Aidara ben doni jiem ko be malien aya closer de religion na de wallahi nunu be fe ka anga ko be tiambulu de o be fe kana ibeka sauver de ko ibeka sauver di position o borani arasbati parce que yaro denangolo mo betkele mbula hali bomako wulu a betkele me arasbati la donc una nani wado mo ko bunya be Aidara ka Aidara nga bunya bi gane nte ka Aidara la ko shi fana de ayi parce que tien fotoro obiga tien de le maka kina fo ibeka tigi do ya do mate do ma fo imaka ya ngorola donc malien ni kumai Aidara ka kuma analyser dro abe kuma jege dro abe na fotoro ko na ka soro ko cour constitutionnel jobal o joro jumem bola sa malien Aidara ka kuma intabolo ja tibela de kuma daminani kadi chrétien kaburu de do sa fela chekan dugumala tollindu ni religion be politique mun do nunu be kayibe ka singoroma tintine bo fa ngena bide Aidara ka kuma la kikena ko tasuma ka wuli jamana kono tasuma wulle me jamana kono o ma Aidara be shingo la tasuma wulle jamana kono amena koy e dugu be ka tialbi ko tasuma wuli jamana kono e dugu kontro mo bebe ka déplacer ko tasuma wulle jamana kono amena fasisira malien o ma dugu ya mate ni religion awulle mfle désobéissance civile là mali surasu mali police aye peuple suit aw te ka ibeka protéger aw ka malien de protéger amba fo fana aka coup d'état fana ke ibeka la ayi akana malli akana koju aw yan korokaw de aw yan dendi aw yan balma cewde aw yan balma musode aw yan bawde aw yan fawde aw de jeli gelen koy nunu kana pousser aka koju ke awna les porteurs d'uniforme amba aw de ka kella de wiya avion katakatani sanko di awma ka aw di falima problème an ibeka che aw tentiu amba aw de ka kella de ni religion fo ka jiye wuri nte aw ka keleke o munu ka intérêt nu soro dron nu ni kuma fitini fo dron ni gouvernement wo wolo dron ta kuma do fuire ou bien peut-être gouvernement ka mogo do bu bla o be ni kuma ni ra foire Aidara tan ta don mais ngene ba Aidara ka kuma ni ka ibeka sauver parce que an wulle ne be kante ibeka fe kuyi voilà ibeka ka taka
mais il bɛ ka tagali tɛ ninnu si arranger parce que n'i bɛ ka taa système de bɛ falen ni système falenna a tɛ ni religieux arranger a tɛ i bɛ ka kanubaga si arranger voilà la vérité Haidara i ma juguya ma tɛ Haidara dɔgɔtɔrɔso bɛ Haidara bolo chaque mercredi a bɛ fantanw furakɛ fu la Haidara ye fantanw dɛmɛ a ye mɔgɔw dɛmɛ Haidara ye dɛmɛ caman kɛ dɛ mais politique ta yɔrɔ la walahi tɔgɔ duman foyi t'i la c'est-à-dire ne ala tɛ fisiri wale fɛ a kira ta fɛ i juguyama tɛ n tɛ k'i lagosi fana mais i sen bɔ nin ko in na parce que i bɛ ka mɔgɔw moral de casser quoi i ka kuma in ka ɲi dɛ mais i ka kuma in a sanni kɛ i ka kuma in a ma équilibré ka ɲa i ka kuma in jɛngɛ don politique kuma de don mais politologue i n'a fɔ an na ɲɔgɔnna so anw de bɛ se ka nin kuma in décortiquer mɔgɔ ka ta k'a lajɛ a ye taa Haidara ka kuma lamɛn dɔrɔn a ba commencer a bɛ gosili kɛ ka gosili kɛ n'a sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn a b'a essayer ka ko ouais ko ni cour constitutionnelle jo b'a la ko ka négocier aw ni ala cɛ cour constitutionnelle jo jumɛn bɛ na Ibrahim Kébé Gayina Kati k'u ka voix suɲɛ ka bureau annulé anw an tɛ IBK de fɛ awa n'a y'aw sigi ka Haidara ka kumakanw lamɛn aw moraliw bɛ kase IBK bɛ tila ka san 5 in kɛ nin cogoya la awa 2023 fana a bɛ nin namara kelen fana kɛ tuguni il va amener quelqu'un d'autre Haidara n'est pas la solution wallahi ala ni nana ni kuranɛ min kala il n'est pas la solution wallahi billahi nous religieux tɛ solution ye ni ala ni juguya de fana n bɛ ka fo juguya de fɛ wallahi min kale al kuranɛ la wallahi juguya tɛ j'ai l'amour de ma patrie y'a kuranɛ ka bon ni fɛn bɛɛ dɛ wallahi juguya tɛ ne kɔnɔ ne y'a min kalu la n juguya tɛ n kɔnɔ n b'a dɔn juguya de tɛ n kɔnɔ c'est à dire u taabolo jamana tako la o de bɛ ka n tɔɔrɔ maa si juguya tɛ ne kɔnɔ hali arasibati wallahi je n'ai rien contre personne mais ni magana ne ka jamana i ne bɛ daraka dun su fɛ an bɛ baroba kɛ an bɛ yɛlɛ dugu jɛlen kana taga ko dɔ kɛ maliko la dɛ i bɛ n bɔ la i b'a fɔ ko segu bɛ bon maliyɛn m'o de faamuya quoi maliyɛn ko de ne ye e arranger ou bien n taara kɔngɔ kun b'i la n ye ɲɔbɔrɔ kelen ta k'a d'i ma donc hali ne ye jamana tasuma wuli jamana la ne bɛ miiri o ɲɔbɔrɔnin kelen na e bɛ ka jamana ci parce que e ye ɲɔbɔrɔnin kelen dɔrɔn san k'o di ne ma ne ka to i kɔ kɔgɔya la ne ka to i kɔ nafigiya la k'o de hɔrɔnya ye maliyɛn bolo de hɔrɔnya ye o y'o ye ko hɔrɔnkolon denya fila tɛ diɲɛ kɔnɔ an hakili la k'o ye hɔrɔnya de ye mɔgɔ min fana kɔnɔ jɛlen don maliyɛn ye fɛn bɛɛ kɛ contraire ye mɔgɔninfin kɔnɔ jɛlen mɔgɔninfin tilelen u k'o fana ma k'o ngalonma ye k'a sɔrɔ e mun bɛ k'o fɔ e yɛrɛ de ye bagan yɛrɛ ye voilà la mentalité malienne k'a sɔrɔ an tɛ taga ɲɛfɛ koyi an bolo an ka kekun hali ni ala ye an bolo an bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ hali ala kan an bolo ala yɛrɛ ɲɛ t'an na koyi e yɛrɛ nɛgɛ da tɛ kɔlɔn la bɔ si ye Haidara juguya tɛ n kɔnɔ Haidara ala ka barika don i la walayi i bɛ mun na i bɛ ka fantan dɛmɛ kɛ mais politique ta fanfɛla la i taabolo man ɲi o la dɛ IBK tɛ solution ye an ko IBK ka taga de c'est tout i ko ko tasuma wulila jamana kɔnɔ a mɛnna maliyɛnw n bɔra ka nin yɔrɔ de ɲɛfɔ an na ka Haidara ka video ka décortiquer ka ɲɛfɔ an ɲɛna en 8 minutes ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye a ye wuli IBK ka fanga bila a kana Haidara ka kuma lamɛn dɛ Haidara bɛ ka na décourager de donc n bɛ video bila yɔrɔ la ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ala ka hɛrɛ kɛ Haidara ye ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye Ibrahim Boubacar Keita dila ala a n'a kira kama a ka fanga in bila wallahi maliyɛn n'an y'an sigi ka IBK lajɛ tantɔ 2023 n'u ma tila k'a ta k'a di IBK pro wɛrɛ ma tuguni a ka fɔ Segu Tunkara ma ko ɲama den tatɔ filɛ nin ye a kana religieux nin lamɛn dɛ u bɛ mɔgɔ moral kasi de an tɛ a banna an wulila don min na Haidara kelen kelen de nana tuguni kana an moral kaso la an kana ɲinɛ aw kɔ dɛ an tɛ a banna an wulila kelen Haidara kelen nana tuguni kana bɛɛ hakili ɲagami dɔrɔn an ɲinɛna IBK kɔ sinon an tun bɛ fɛ ka bɔ IBK kama Haidara de IBK sauver an tɛ a banna la Haidara i tɛna sauver zen na dɛ donc ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye chaque fois n'an bɛ wuli hali le 10 janvier la a wula tuguni 20 janvier la ka taga dɔ wɛrɛ kɛ donc Haidara vraiment an y'i faamuya ala ka barika don i la mais politicien ninnu ka yɔrɔ a to an yɛrɛ b'a régler n'u ye merci beaucoup